ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд навор мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул карда пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маълумот сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунем. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст Opel хечбек бо нархҳои арзон ки 309 зур, Toyota Camry 2, Toyota Corolla ва аст Opel Vectra, Daewoo Nexi аст ки 7000 сомонӣ, ВАЗ 2107 ва Opel Tico, яъне ки Opel Sedan ва аст Daewoo Tico аст ки бо нархи 4000 сомонӣ. ва дигар намуд Toyota Camry 2 ва обшим Toyota Mark 2 аст ва Hyundai Staris мошинои обшим арзон. хоб, курси имрӯза бошад 148.50 дирҳам. мо бошад навор асар мекунем то охираш тамошо кунем. марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки пересечена граница пересекат кунанд, ба шумо тавсия метавонем компанияи Акаи Баҳромро, ки дӯстони азиз компания беҳтарин ки таҷрибаи 10-солаи корӣ доранд. мошиношон мошинои замонавӣ комфортни ҳастанд ки 3-4 навон мошин доранд ки мошинои беҳтари солҳои 2011-2012 мошинои комфортни. компанияи Акаи Баҳром ки таҷрибаи қариб 10-солаи корӣ доранд. шуморо аз территорияи Москва ва Московский област, аз территорияи кадом метрое ки набошад, аз метро мегиранд ва инчунин аз ҷои хонатон, аз ҷои кортон омада мегиранд, тариқи маслиҳат омада аз ҷои кор мегиранд ё ки аз ҷои хобатон ба бурда ба сарҳади Қазоқистон бурда мерасонанд. инчунин агар ҳуҷҷатҳои шумо агар мушкилӣ ҳам дошта бошанд, мушкилии шуморо худашон ҳал мекунанд ва дигар чизо доранд. дар дуруни мошинишон мақсад кофе, вайфай, дигар чизо доранд. ду та рақам аст ки ҳар ду рақамошон кор мекунанд, ҳар душта WhatsApp доранд. компания Акаи Баҳром ба шумо тавсия метавонем, агар шумо аз номи канали мо гап занед, яъне ки бо скидка мекунанд, шуморо соҳ саломат бурда ба Қазоқистон оварда мерасонанд. марамат дар WhatsAppшон занг занед. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ аст ки срочнаи Opel Astra F дар кузифи хечбек 309 беҳтарин. соли барои 1997 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. авио моторуш 1.6 литри простой экономни коробкаш механика 300 мошин бадрон беҳтарин аст. мошин 1 сола танировка дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 2 та электропакет пеш, кондиционер дорад, ABS дорад, чашкаош ягон жварда ва дискаҳои молодёжни ва баллонош 80%. мошин чотка ки молодёжни кадагаст нанисо чихел ахибош чихел фасл молодёжни кадагаст ва инчунин аккумулятораш ҳам пачка. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар ва срочна фурӯхта мешавад бо нархи 42000 сомонӣ ки боз камтар муомилаи хуб дорад. ду та рақам аст ки ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунад. якаш рақамои Мегафон Тоҷикистон ва дуюмаш рақамои инашам Вавилон Тоҷикистон аст ки WhatsApp дорад. обшим ҳар ду рақамошон кор мекунад 24 соат. шахсоне ки мехаред маълумот занг занед, боқӣ монда маълумотша аз худашон гиред. фақат мега харидории аниқ мега занг занед. мошин дар шаҳри Бохтар дар маркази шаҳр дорад. маълумот бо занг занед, қачон савдо кунем, бештар маълумотша аз худашон гирем. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 2 аст бадро ки навхали мокри асфалт свет. соли барои 6 2009 сол аст ки сӯйшориш бензини холӣ, авио мотор 1.8 литр, коробка автомат, 300 мошин мега беҳтарин мошин, чотка мега дуруни шаҳрда гаштагӣ аст. мошин 4 диска, 4 баллонаи 80%, салон тоза, хоб, кондиционер, электропакет, мошин хай комфортош хуб аст. мошин обшим 100% аст. мошин мега срочна мега фурӯхта мешавад бо нархи 87 бо камтар муомила мекунанд ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. нархаш 87 бисёр не камтар мега муомила мекунем. илтимос мега фақат харидории аниқ занг зананд. хоб, ин рақамҳои Мегафоншона шахсоне ки хали мошин лозим бошад маълумот бо занг занед, боқӣ монда маълумотша аз худашон гирем. агар шумо дар хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маълумот сурат маълумотшо рӯй кунем. мо дар видео оянда фурӯш реклама мекунем. як лайки разанед фаромӯш накунед ва навори моро дар WhatsApp падилчаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки срочна бо Opel Astra F аст ки дар кузифи хечбек светои бутулка. соли барои 6 1995 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. авио моториш 1.6 литр, коробка механика 300 мошин бадро нахад аст. мошин 5 моҳи дигар танировка дорад ва 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. хай мошин ҳолати хуб дорад. ягоне ки нашод чашкаош дора варид надоедам иша нагуфтам. нархи мошин мега 35000 сомонӣ аст. бисёр не ягон сум муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар
територияи Душанбе да. خب شخصانی که هم خیلی اوپن خچبه که لازم باشه 95 سال رقمشون هست مگافون کار میکنن میتونین که معلوماتای پورا و انیقش گیرین. التماس میگه فقط خریدارای انیق. دوستان عزیز از کدام مارکای ماشین با شما که لازم باشه اگر خریدار که باشین در تگ ویدیو نوشته که چه خیلی ماشین با شما در کار است ما در ویدیو آینده جدا کرده براتون پیشکش میکنیم فقط لایک رو بزنید نوارا پلیسش کنید. بگذاریم با چهارم ماشین فروشی تویوتا کمری 2 است بادرون که سویتوی سلیبریستی سال پرویشش 2007 سال است که سویشورش گاز بنزین آبی و موتور 2.4 لیتر коробка автомат سایستر ماشین میگه نخدوه نشد تنیروفکا و حجتش اگه چی گفتگی نیست خیلی ماشین دیگه کامفورتش دارد. نرخ ماشین میگه 87 بادرون بسیار نه کمتر معامله میکنن و ماشین اینش هم در تریتوریای دوشنبه 2007 سال نرخش 87 обши мошин бисёр арзон намешавад. Хел мақсад чикадагиан мумкин хай танировкашам бурчдага накада иша нагуфтям ва рақамошон аст мегафон хай шахсони даки лозим боша харидор ки бошем бо метонем маълумотои пурра ва аниқша аз рақамои поёмида мегафона гирем ва шумо дам агарам хали ягон мошини фурӯшиё ки хона замин боша маромад пешкаш кунен мо рекламаш мекунем фақат дӯстони азиз лайкора занед ва навори моро падилсаш кунем. دوستان از یک رکلام کوتاهی هست که بعد این میگذاریم با قسم ماشین ها باز کمپانی گروزاپروس که هست که از تریتوریای مسکو میگذارم برای شما رو با تریتوریای دوشنبه وحدت تیسور یوون کلوب بختر یوون کالخوزآباد و دیگر طرف‌ها هست که برای شما رو از تریتوریای مسکو و مسکو اوبلاست جمع میکنن و با تریتوریای تاجیکستان آوردن میرسه فقط تریتوریای مقصد که توبه مرکزی و تریتوریای خاتلون 25 تا ناحیه‌های خاتلون برده میرسونن و با اینچنین با تریتوریای دوشنبه همه گردوانش دارن مقصد ورزو با تریتوریای یوون مقصد وحدت اوبشیم دوشنبه و یوون هیسور اوبشیم برده میرسونن بورتونا از روی کیلو زاویه میکنن اگر شما از نمی کدال ما گپ زنیم مقصد که بو سکیتکا میکنن گروزاپروس که اکا یوخوب مرامت با شما توصیه میکنم بورتونا در همین اکا روی کنین سه رقم است هر ماشین واتساپ دارم میتونین نایسین. میگذاریم باز با قسم ماشین‌های فروشی. پنجم ماشین فروشی است که سروچنای خوندای استاریکس. سال پرویشش 2000 سال است که سویفریش دیزل آبی و موتور 2 لیتر коробка مکانیکا سایستر ماشین میگه نخدو است. ماشین آبشی شده است. 4 تا بالون میگه حالت کوری است. ماشین میگه سالن توزه است. موتور میگه نو کدگی. زاپچاسوس میگه همش میگه کاریس که اورگینال زاپچاسوی اورگینال میگه مونده است. ماشین خیر یادجوش کانتر کاسمتیک کودرا دیگه ماجوش میگه 100% است. نرخ ماشین میگه 25 تا میگه با کانتر ارزان میکنه و ماشین قرار دارد در تریتوریای دوشنبه ده. این کدام میده که خوندای استاریکس که لازم باشه نرخش ارزان است 25 تا با معامله داشته. رقمش تیسل است شخصانی که میخرین مرامت زنگ زنیم باقی مونده معلومات گیرین و اینچنین اگر شما در مخالی ماشینای مسافرکش ماشینای مایدا خونه زمین کوارتیر چیزی که برای فروختن باشد مرامت ما در پیشکش کنیم ما رکلامش میکنیم فقط لایکتون فراموش نکنین گذارید و نواری ما رو پدیلسش کنین. بگذاریم با ششم ماشین فروشی. ماشین فروشی است که تویوتا مارک 2 سال پرویشش 1994 است که هم گاز هم بنزین داره آبی و موتورش 2.5 لیتر коробка автомат سایستر ماشین میگه نخدو یک جوش کمتر مقصد یک پارش کمتر کور داره دیگه موتورش 100% اوبشیم یک پارش کمتر مقصد هم کندگی پوشیدگی هم خیلی داره دیگه جوش سود است. خیلی بو معلومات پوراشا میگیرین. نرخ ماشین هم میگه 21000 میگیم با کمتر ارزان میکنه و ماشین قرار دارد در شهر وحدت ده اوبشیم با معامله داره اگر خریداری انیق نه چی باشه میگه شروع معامله دارد. رقمشون میگه فراسته کدام میده که تویوتا مارک 2 لازم باشد مرامت زنگ زنید در صورت معلومه که یک طرف ماشین کمتر ملیچوفکا کور دارد. خیلی با کدامی که مخلصی هم خیلی ماشین باشه با خیلی زنگ زنید و معلومات انیقش گیرین و نوارا تا آخرش تماشا کنید باز ماشینای ارزان خیلی بسیاره. هفتم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است که مرسدس بنز کلاس اچکا سال پرویشش 1994 است که هم گاز هم بنزین کار میکنه آبی و موتورش 2 لیتر بوده коробкаш مکانیکا میگه ماشین میگه حالت خوب ده ماشین بدرون موتورش 2 لیتر صاحبش گفته ماشین نه حالت زور نه به حالت سرنی خوبه میگه صاحبش. نرخ ماشین میگه 40000 میگیم با ارزان میکنه و ماشین قرار داره در شهر پنجکند ماشین میگه نخدو حالت کوری ده 40000 سومانی با سود دارد میتونین در رقمای پایان تیسل زنگ زنید بالونش حالت کوری و 4 دیسکای рамашка از خودش و سویتی خودش مرامت باقی مونده معلومات پورا تاریخ تلفن افتاده است صاحبش.
мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Daewoo Tico аст ки бо нархи арзон камтар кор доранд ки соли барои 6/1996 сӯишвариш бензини холӣ объем мотори 1 литр коробка механика мошин мега ҳолати хуби техникӣ миёна дар қарор дорад. мақсад ки мошин хай 4 та баллон мегад кам пӯшидагӣ дора хай мошин нархиш 4000 сомонӣ аст бадро ки бо қаддишон муомила мекунед. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. 96 сол бензини холӣ 1 литр моторш нархиш 4000 сомонӣ хай мошин обшин кор дора мақсад ки расход мекунеша ака мошин мақсад заводид меша намеша иша нагуфтен мақсад ки бо худтон занг занед қадчон маълумотои пурраша гирем ва савдо кунем. ин ами рақамҳои мегафон шунай кайсида ки дар кор аст метавонед срочно занг занед харед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки срочно ВАЗ 2107 соли барои 2002 сол аст ки сӯишвариш бензини холӣ мотори 1.5 литри простой коробка механика системаи мошин мега беҳтарин 2002 инам хеле седа 4 дискаи молодежни 4 та баллонои ҳолати корӣ аст. мошин нахаду мега нархи мошина мега 17000 мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе рақамошон мегафон аст 17000 сомонӣ боз муомила савдо дошта кайсида ки дар кор бошад бо хай маълумотои боқӣ монда ки нестай метавонед аз худашон занг зада гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст ки бо нархи арзон 7700 сомон соли барои 6/1999 аст ки ҳамгаз ҳам бензиниш кор мекунад объем мотори 1.6 литр коробка механика системаи мошин мадор нахадон ки мошин косметически ки расход дора мақсад ки ҷош сарапина мақсад ҷош бисёр аст. мошин обшин як краска талабам хеле расходо дора балоншам средняй ҳуҷҷатам ва фикр надора бо хайхтон мегирен. нархи мошина мега 7700 сомонӣ мумкин ки ами 7000 мумкин 7000 гиреша хай бо худтон қадчон алоқа кунен. мошин дар ноҳияи қумсанги рақамошо дар поини видео аст. илтимос мега мошин расход дора мега беҳуда занг назанен одамое ки расход мекунанд ҳавои занг мақсад ки мошин обшин расход талаб аст бадрон пешаки гӯямтуна инам мошинча 7700 сомонӣ рақамошон дар поён мошин дар ноҳияи қумсанги да кайсида ки хеле агар расход чакана маҳрамат бо занг назанед қатишон чақчақ кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. сечкаи фурӯшӣ аст ки бо нархи арзон соли барои 6/1994 аст ки сӯишвариш газ бензин мотори 1.8 литр коробка механика мошин мега системаи нахаду аст. мошин мега камтар расход дора мега кузов мега камтар расход дора дига маҷош 100% нархи мошин мега 25000 сомонӣ аст бадрон боз камтар муомила мешавад 25000 сомонӣ мошинча дар территорияи шаҳри Бохтарада қарор дорад. рақамошон мегафон аст кадомида ки лозим аст маҳрамат бо занг занед қачон суҳбат кунед. илтимос мега фақат харидории аниқ мошин расход дора мега соҳиби бо шумо пешакӣ гуфтесем хай кадоме ки агар мақсад ки расходча кына агар наметавонед бо қачон занг занед савдо кунед. ва дӯстони азиз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.